गुड इवनिंग। आज आम 10th क्लास व्याकरण बहिर वाक्य विचार विषय पढ़ा। वाक्य काहाकू कहिबा। प्रथम देख आम कौन जानिबा। वाक्य काहाकू कहिबा। एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले आम ताकू वाक्य बोली कहिबा। बुझीला। एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले आमे ताकू वाक्य बोली कहिबा। देख गोटे उदाहरण नेबा। अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोलिथिला। देख उदाहरण रे जो वाक्यटी अछि अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोलिथिला ताहा केते गुड़िए पद मिलित होई वाक्यटी होईची। से पद गुड़िक कौन कौन देख। प्रथमटी है अरुण काली गोटे पद, तापरे गछरे चढ़ी आ गोटे पद, आंब तोलिथिला आ गोटे पद। तो यही तीनोटी पद मिलित होई यही वाक्यटी होईची जो आमे संपूर्ण भाव में बुझी पारुछु जे से कौन कहवा पाई चाहूची। बुझेला। तो तेणु यहाँ गोटे संपूर्ण वाक्य अटे। ठीक से परी तू खाइछु। तू एठारे तू गोटे पद एवं खाइछु आ गोटे पद। तू गोटे पद खाइछु आ गोटे पद, दुईटी पद मिलित होई वाक्यटी होईची एवं एथिरु आमे बुझी पारुछे से कौन कहवा पाई चाहूची। तो तेणु यह मध्य गोटे संपूर्ण वाक्य अटे। बुझीला। देख आको देछि जे गोटे शुद्ध वाक्य रे केतोटी लक्षण देखिबाकू मिले। शुद्ध वाक्य रे केते गुडी लक्षण थाए। सेही लक्षण गुडी को जदि सेतिरे देखा देबो तेबे आमे ताकू वाक्य बोली कहिबा। देख प्रथमटी कौन जे नहीं योग्यता। वाक्य रे आमे योग्यता काहाकू कहिबा। वाक्य रे व्यवहार करा जाउथिबा पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को आमे योग्यता बोली कहिबा। बुझेला। वाक्य रे व्यवहार करा जाउथिबा पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को आमे योग्यता बोली कहिबा। तो तेबे केतोटी उदाहरण दिया जाइछि। प्रथमे देख योग्यताहीन विशिष्ट केतोटी उदाहरण दिया जाइछि जेथिरिक आमे बुझी परिबा वाक्य रे योग्यता कौन। प्रथमटी देछि बालकटी उड़ुअछि। बालकटी उड़ुअछि। बालक उड़ी पारिबो ना, से उड़ी पारिबो नाही कारण बालकर उड़ीबार योग्यता नाही। छेलीटी गीत गाउछि। छेली गीत गाइबा पई योग्य नुहे। गछटी पानी रे जली गला। पानी रे कोन निया लागिबो, गछ जली पारिबो ना, जली पारिबो नाही। तो तेणु एही तीनोटी जो वाक्य एहा योग्यताहीन वाक्य अटे। तेणु एहा को आमे संपूर्ण गोटे शुद्ध वाक्य बोली कहि पारिबा नाही। तो ठीक से परी एही वाक्य जो तीनोटी देले ताको आमे जदि सुधारी कि माने गोटे शुद्ध वाक्य करबा तेबे कोन हेबो। प्रथमटा देख उदाहरण देछि बालकटी दौड़ी अछि। ठीक कथा, बालकटी दौड़ी पारिबो। सविता गीत गाउछि। सविता गोटे झियो तो तेणु से निश्चित भाव में गीत गाई पारिबो, तार योग्यता अछि। गछटी निया रे पड़ी गला। प्रकृत कथा जे गछरे जदि निया लागिबो गछटी पड़ी जिवो। तो तेणु एहा हेउछि योग्यता विशिष्ट वाक्य। एही वाक्य गुड़िकर योग्यता अछि। ठीक से ही परी देख आउ गोटे लक्षण हला आकांक्षा। वाक्य रे आमे आकांक्षा काहाकू कहिबा। देख वाक्य रे थिबा गोटिए पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता पाई अपेक्षा कले ताको आमे आकांक्षा कहिबा। यदि गोटे वाक्य रे गोटे पद से अर्थ प्रकाश पाउ नहीं एवं निजे अर्थ प्रकाश पाइबा पाई अन्य किछि पद गुड़ी को यदि से अपेक्षा करूछि ताहाकू आमे वाक्यर आकांक्षा बोली कहिबा। देख उदाहरण नेबा। मदन सहित डट 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 डट। मदन सहित कौन आमे आगु को बुझी पारुछे ना, से अर्थ प्रकाश पाई आउ किछि पद को अपेक्षा करूछि। ताको आमे ठीक भाव लिखिले कौन हेबा। देख मदन सहित तांको बापा आसीबे। एठारे जेउ तांको बापा आसीबे कथा कहा जाइछि एही पद गुड़िक जदि आमे सेथिरे जोड़िबा तेबे जे वाक्यटी हमकु संपूर्ण लागुछि। तेणु निश्चित भाव में यह अर्थ प्रकाश पाई आगो को अपेक्षा करूछि, आउ किछि कथा को अपेक्षा करूछि। तेणु यह को आमे वाक्यर आकांक्षा बोली कहिबा। बुझेला। तापरे वाक्यर आउ गोटे लक्षण हैला आसक्ति। तो आमे बुझिबा प्रथमे आसक्ति काहाकू कहिबा। वाक्य रे थिबा पद योजना बा सौंदर्य हेउछि आसक्ति। अर्थात वाक्य को सजाड़ी कि लिखिबा को आमे आसक्ति बोली कहिबा। कहा परे क्यों पद रहिले वाक्य स्पष्ट भाव में बुझी पारिबो।
ତାକୁ ଆମେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ହିଁ ବାକ୍ୟର ଆସକ୍ତି କହିବା ଏବଂ ଏହି ଆସକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ଉଦାହରଣ ନେବା। ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ। ଏଥିରୁ ଆମେ କିଛି ବୁଝା ପଡୁଛି? ନାଇଁ। ବାକ୍ୟଟି ଏଣେ ତେଣେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାହା ପରେ କ'ଣ ଯାହା ରହିବ ସେ ସବୁ ଠିକ ଭାବରେ ଲେଖା ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ରିୟା କୋଉଠି, କର୍ତ୍ତା କୋଉଠି, କର୍ମ କୋଉଠି ଠିକ ଭାବରେ ଲେଖା ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ଏହିପରି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ବାକ୍ୟର କର୍ତ୍ତା କିଏ? ଗୌତମ। ତ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏବେ ବାକ୍ୟଟି ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, ଠିକ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏହାକୁ ହିଁ ବାକ୍ୟର ଆସକ୍ତି ବୋଲି କହିବା ବା ପଦ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ବାକ୍ୟାଂଶ। ବାକ୍ୟାଂଶ, ବାକ୍ୟ ଅଂଶ, ବାକ୍ୟାଂଶ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କହିବା? ଯେ ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ହିଁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଡଟ୍ 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 ଡଟ୍। ବାକ୍ୟଟି ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ? ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ବାକ୍ୟଟି ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଏହି ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟି ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ମାନେ ଆମକୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। ତ ଏହା ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଅଟେ। ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତ ଏହାକୁ ହିଁ ବାକ୍ୟର ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷଣଟି କ'ଣ? ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିଲା? କାହାକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହିବା? ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତିଟି ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ବାକ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟଟି ଅର୍ଥହୀନ ମନେ ହେଉଛି, ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏହାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।